Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Okay. Hmm. Hmm. No, no. Okay lah. So I would like to ask a question about Mengala Buddha, Bante. So the story is the Brahmin come and then ask our Bodhisattva, the Mengala Bodhisattva at that time. So he present as a Brahmin, right? In fact, he's a yaka. He's eating people yaka. But suppose if the Bodhisattva knows that he is eating yaka, do you think he still want to give the children to Okay, to Jody, this? translate. Huh? Because he doesn't know. He's like this guy as a Brahmin, right? Then he just offer the boy and the girls. Okay. So and then another question: how to at that time the children maybe suppose in the past life already make some decision that I would like to sacrifice everything for the bodhisattva, even my life. Maybe with that kind of decision, so he's willing to offer. But even at that time they was young, or maybe they cannot remember or anything. But because reaction is very big when I give the teaching for this, you know. So some of friends very angry. How can this is the fake story? Impossible. They no human right, no any 没有人权呐。Because the one who asked this, he himself is the orphanage. Like he was given by the parent to the other family, you know. So he knows the suffering. But the thing is, I think the parents now, he has also very nice student. So, but the real father mother is more problem. The real one, the one who foster her is good. So when she hear that, why don't the bodhisattva himself offer to the yaka? Why not to offer the children? The children are innocent. Yeah, like to offer your wife, right? Yeah, but wife is adult, but children ignorant. Then you offer, then eat in front of you, like that, like a lotus. And then he's still not unhappy also. He say he's not unhappy. That means not unhappy, that means he's quite happy. He even sing of if I become a Buddha one day, my bright light will be like the same as the blood of the children, you know. So many people are incredible, unthinkable. This will happen, you know, cannot understand. So I try to explain that we are Putujana, we cannot think from the point of view of Putujana to see how Buddha have to fulfill the parami, have to sacrifice everything, and many, especially like Yusodoro, this kind of his wife will write something that I'm willing to offer my eyes, my limb, my feet, everything, my life for the omniscient Buddha, and she's willing to offer, you know. So how should we understand? How should we realize just to understand this kind of thing? It's my question. Translate. Jadi pertanyaannya ini adalah ada seorang
umatnya ya. Ya dia ketika membaca, ketika mendengar ceritanya Bodhisatta calon Buddha Manggala, ya, jadi calon Buddha Manggala itu kan pada saat memenuhi parami terakhirnya, seperti kalau kita Bodhisatta Wesantara ya. Jadi pada saat memenuhi parami terakhirnya, ya no the Manggala but light similar. Ah, jadi beliau itu kan mendanakan anaknya kan kepada seorang yakha. Sebenarnya dia yakha, malu malu halus ganas ya, tetapi menyamar menjadi seorang Brahmin. Ya. Kemudian Brahmin ini meminta anaknya gitu kan. Nah, jadi setelah Bodhisatta ini kasih anaknya, itu dia langsung berubah jadi yakha, anaknya langsung dimakan gitu. Digigit kepalanya, terus darahnya muncrat ya. Darahnya muncrat, kemudian Bodhisatta Manggala malah melihat darah yang muncul itu, Bodhisatta berpikiran, oh andaikan saya punya apa cahaya yang seindah ini gitu. Nah, jadi ceritanya si umat ini ketika mendengar cerita tersebut, dia marah. Dia dia berasa kayak, wah ini gak berkemanusiawian gitu ya, tidak manusiawi gitu ya. Masa dia mendanakan anaknya, kenapa nggak dia danakan dirinya sendiri aja gitu? Ya, dia anak kecil kan masih polos, masih nggak tahu apa-apa, didanakan gitu kan. Sebagai orang tua gimana sih perasaan dia gitu? Kalau tadi danain istrinya masih wajar, istri masih lebih bisa mikir kan. Lebih baik danain dirinya sendiri. Jadi si orang ini marah, ya, marah menganggap bahwa Bodhisatta Manggala ini tindakannya sangat tidak berperi kemanusiawian. Nah, apalagi melihat anaknya dimakan oleh yakha dengan suara krop 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 gitu, sambil sambil senang pula ya, sambil maksudnya dia bahkan tidak merasa sedih gitu kan. Nah, ini sangat tidak manusiawi gitu dia berpikir. Ya, jadi latar belakangnya si orang ini dia masih umat awam ya, dan juga dia memiliki backgroundnya itu dia ditinggal sama orang tuanya, jadi dia kemudian diadopsi sama orang lain gitu ya. Sebenarnya yang adopsi dia ini orangnya jauh lebih baik daripada orang tua aslinya sih. Jadi somehow dia berasa relate sama si si anaknya Bodhisatta gitu, makanya dia apa marah. Nah, jadi pertanyaannya terkait ini. So, Sally, the exact question is what? It's question in brief. I know lah. You you not catch his question. His question. The Question. story, I guess. His question is how that we understand no Bodhisattva offering this, because no many people not understanding why Bodhisattva offer like that. Yes. There's no compassion to the son and daughter. Yeah. Jadi pertanyaannya bagaimana sebenarnya pandangan kita yang seharusnya gitu kan? Karena kalau orang biasa mereka nggak mampu untuk menangkap ya, makna dari pengorbanannya Bodhisatta gitu. Ya merasa Bodhisatta mengorbankan anak laki-laki dan anak perempuannya seperti itu tidak wajar. Karena mereka nggak ngerti maksud maknanya. Jadi ini yang ditanya. So our Gautama Buddha, the Wisandara life, he also offer the son and daughter in the same way. No, Wisandara also offer the son and daughter. This is the last Dana Parami. After this Dana Parami, no need to accumulate the Parami. After that, all Parami are completed to become the Buddha. So therefore, this Parami, this Dana Parami are very important. So Buddha Parami start Dana and the end also Dana. Very wonderful. No? Yeah. Start the Dana. Starting the Dana and also the end also Dana. Okay, translate. Jadi Translate fast. Jadi ceritanya mirip seperti cerita Bodhisatta kita ya, calon Buddha Gautama ketika kelahirannya sebagai seorang Raja Wesantara. Nah, Raja Wesantara juga mendanakan anaknya, sedikit ceritanya. Jadi
tapi kepada Brahmana Brahmin untuk dijadikan budak, nggak sampai dimakan. Dan jadi di saya udah bilang ya, ketika mengumpulkan parami bodhisatta kita, parami yang pertama dikumpulkan adalah dana parami. Kemudian parami yang terakhir kali dikumpulkan adalah dana parami juga. Jadi setelah Raja Wesantara ini mendanakan anaknya, maka semua paraminya sudah sempurna, tidak perlu melakukan parami apapun lagi gitu. Dan udah tinggal tunggu jadi Buddha aja ya istilahnya. Nah, jadi menarik sekali karena mulainya dari dana parami, diakhiri juga dana parami gitu. So Sammasambuddha Bodhisatta Dhanapami is a Mahaparijaga. We not say the ordinary dana. We call the Mahaparijaga. Parijaga. So in the Yadana Sutta we always chant it, right? No. Dhanapami, Dhana Upapami, Dhana Paramadapari. No. Samadesa Pami Yoja. Pincha Mahaparijagi. Pincha Mahaparijagi. No. Fight the Maha, great the offering. No. So every bodhisatta, no, Sammasaudi bodhisatta contemplate such kind of the great parijaga like that. Not normal arahant like that. No. So therefore, no, every bodhisatta, no, offering the daughter and son also. That day, every bodhisatta already adhitthana already. Anyone come and request, I will offer like that. They also request my life, I will offer my life like that. Not only the son and daughter, no. Anyone, no, come and request, I will offer like that. They have already determination. So therefore, no, that day, this receiver requests son and daughter only, not to him, not to his wife. So the receiver, they are wish only son and daughter, right? At that time, he offer him. At that time, this different. He need the Xiaomi. At that time, I offer the iPhone. At that time, not the fix like that. Right? So he request Xiaomi. I should offer Xiaomi lah. No, it's not. Okay, translate fast. He's not a young farm. No. I know your question. Okay, translate fast. Ya, jadi dana dari seorang bodhisatta itu beda dengan dana yang umumnya kita pahami ya. Kita berdana harta ataupun apa gitu. Cuman kalau dananya bodhisatta adalah dana yang untuk memenuhi kesempurnaan sebagai sama Sambuddha. Ya, jadi jenis dari dana ini adalah dana yang maha parijaga ya, kedermawanan yang agung gitu ya. Berbeda dengan dana biasa dan juga dari level kesempurnaannya. Kan kesempurnaan itu ada 3 level yaitu dana parami, dana upaparami, dan dana paramatha parami ya. Jadi jenis yang calon Buddha lakukan itu adalah sampai ke level paramatha parami ya. Jadi yang paling tinggi. Nah, makanya tidak bisa dipikirkan dengan cara yang biasa gitu. Di kejadiannya bodhisatta kita sebagai Wesantara, sebenarnya pada saat itu Wesantara kan sedang di hutan dan pada hari itu dia sudah bertekad gitu ya. Siapapun yang datang untuk meminta darinya, dia akan kasih. Apapun itu, bahkan nyawanya sendiri kalau ada orang yang minta, dia akan kasih. Ya, tapi ternyata yang datang hari itu adalah seorang Brahmana dan yang diminta adalah anak laki-laki dan anak perempuannya. Ya, jadi bukan meminta nyawanya bodhisatta gitu. Nah, ini saya tahu kasih perumpamaan. Kalau misalkan ada orang datang dan meminta Xiaomi, ya saya dong gak bisa kasih iPhone karena gak sesuai. So you, kasih Xiaomi juga. So you can see now in the picture, Yasodhaya and Rahula here. No? So Visandaya Jataka, no?
Yasoda also wife of the Bodhisattva, no? Yaula also the son of the Bodhisattva, no? Hmm. Jadi seperti yang Anda lihat di gambar di layar, ini adalah ilustrasi dari Putri Yasodhara ketika menunjukkan Buddha kepada Rahula ya. Nah, di kisahnya Wesantara, Putri Yasodhara adalah istrinya Bodhisatta ya. Sedangkan salah satu dari anaknya adalah Rahula. So our Buddha, Gautama Buddha, no, return to the native, no, Longcha, no, that day, today, Fumude. Buddha return the Longcha, no, return to the old country is today, Fumude. Alright, Kapilawatu, like that. At that time, the father, Suddhodana, no, Suddhodana welcome to the Buddha. So Buddha is a Pittapata, no? At that time, King Suddhodana, no, not understand. Why my son are like beggar? Okay, come to my palace. Like that, he calling the holding the hand. I don't know holding the hand or not. He's a picture is holding the hand. At that time, Buddha say, "Oh, Pittapata is every Buddha's custom, every Buddha tradition." Like that. At that time, King Suddhodana attained the Megaphala. No, this tomato. Sotapanna. No. After Canberra. Mm. Jadi ya. Today Fumude. Very special day therefore. Oh. Today. Okay. Jadi hari ini ya, kemarin kan dibilang hari ini itu hari bulan purnama yang spesial ya. Spesialnya karena apa? Karena seperti di hari ini gitu ya. Pada masa Buddha masih hidup. Jadi hari ini itu memperingati bulan purnama di mana Buddha ya pertama kali pulang ke Kapilawatu ya, ke kota asalnya, ke negara asalnya. Jadi ketika Buddha datang ke Kapilawatu, saat itu Raja Suddhodana menyambut gitu ya. Jadi dan juga Raja Suddhodana kaget ketika melihat Buddha ya. Kenapa anak saya bertindak seperti pengemis gitu dan berpindah patah kayak gitu ya. Jadi Raja Suddhodana mengajak Buddha untuk balik ke istana. Dan jadi di situ tadi ada gambarnya ditarik tangannya, nggak tahu benar ditarik apa enggak ya. Pulang Lauja. Pulang rumah. Jadi Pulang Lauja. Buddha bilang Native. Lauja is a pulang kampung. Pulang kampung. Kampung. Ya. Return the old village. Pulang kampung. Back to old village, pulang kampung. This is a city lah. City. Pulang kota. Hometown always kampung. Okay. Jadi di Raja Suddhodana bilang ya silsilah saya tidak ada yang meminta-minta makanan gitu ya. Sedangkan Buddha mengatakan silsilah saya semuanya selalu melakukan pindah patah seperti ini. Gitu. Jadi maksudnya Buddha adalah silsilah Buddha sebagai sama-sama Buddha. Semua sama-sama Buddha juga melakukan pindah patah. Jadi singkat cerita dari percakapan tersebut Raja Suddhodana memperoleh Magga dan Phala Sotapanna, menjadi seorang Sotapanna. So pulang Lauja, pulang kampung. Pulang kampung. At that time, Yasodhaya not meet the Buddha. No, lady mana. If Buddha know my parami, how I support to him. If he know, he will come to my kuti. Understand? This woman mana. Cannot say bad thing.
Yeah, really Buddha visit there, Yasodhya room. Mm. The woman went. Woman went to the Buddha also, no? Oh, woman went to the even Buddha also. It's named especially for the foreigner with the high right, super right, for the woman want right finally for the Buddha releasing his son and daughter without their consent. Okay, not yet reach this my question answer. Okay, translate slowly, slowly. Q. My answer is slowly, slowly. Jadi ya, tapi ketika Buddha kembali ke Kapilawatu, mantan istrinya yaitu Putri Yasodhara tidak datang dan bertemu dengan Buddha gitu. Jadi Putri Yasodhara berpikir sambil berada di dalam kamarnya gitu ya. Dia berpikir ya kalau kebajikan saya cukup, maka Buddha sendiri yang akan datang kepada saya gitu ya. Jadi kata saya mungkin ini sifat perempuan kayaknya. Jadi ada bawa harga dirinya tinggi gitu ya, jual mahal. Jadi tapi beneran ya hari itu Buddha datang ke kamarnya Putri Yasodhara gitu. Jadi kata Sedo bahkan ya kali ini perempuan yang menang ya, bahkan Buddha juga bisa ditaklukkan dimenangkan sama perempuan gitu. So to become the Bodhisattva, why? Yeah, not easy lah. And also not easy the Bodhisattva son and daughter also not easy. They have to parami more than 100,000 kappa, more than. So there is for essential 100,000 kappa like that, more than. So their parami are not like that your parami. Therefore you will not understand. Wait. Jadi gak gampang, bahkan untuk menjadi putranya Buddha itu membutuhkan parami selama 100.000 kappa ya, untuk dikumpulkannya 100.000 kappa. 100,000 kappa. More than at least to Setidaknya be ya. a son, a daughter. Untuk menjadi putranya Buddha juga harus minimal segitu ya. Jadi seperti Rahula itu udah lebih dari 100.000 kappa gitu ya. 100.000 siklus dunia. So that day also the last parami or the bodhisattva. So that day also Buddha already had a daytana. I will offer. No, whoever come and request, I will offer. No, whatever they request, I will offer like that. Already determination. This daytana parami also very, very high. The highest daytana parami at that time. No. Ya, jadi untuk menjadi putra itu 100.000, untuk menjadi istri ya itu membutuhkan lebih dari 4 asangkhya dan 100.000 kappa ya, 4 waktu yang tidak terhitung lagi lamanya gitu ya, dan 100.000 kappa. Jadi parami mereka itu sangat sangat besar gitu, sehingga untuk kita yang biasa kita nggak kepikiran lah ya sampai ke level mereka. Jadi di hari tersebut balik lagi ke ceritanya Wesantara ataupun ceritanya Bodhisatta Manggala. Jadi pada saat itu Bodhisatta sudah berpikir gitu ya, siapapun yang hari ini datang dan meminta kepada saya akan kasih. Jadi apapun yang diminta akan dikasih. Ini adalah parami yang sangat-sangat tinggi dan itu merupakan parami terakhirnya. Jadi nggak gampang ya, seperti itu. So when receiver come in, receiver also pretend like Brahmin or something like that. No, at the time the son and daughter are very afraid. No, they are hidden. No, they think, oh, my father will be offered to us like that. So they are hidden. No, at the time Bodhisatta also find and
and explain to the son and daughter. No? Negotiate lah, negotiate. Yeah, negotiate with the son and daughter. Please, no, help my parami, son and daughter. No, at that time, no, son and daughter also they understand easily. Why? They are long time they are fulfill parami for the bodhisattva. So finally, they also agree to support the bodhisattva parami. No? Jadi Hmm. di hari Hmm. itu putra dan putrinya Bodhisatta sebenarnya sudah ketakutan gitu ya, karena yang meminta itu mereka kadang menyamar menjadi seorang Brahmin seperti itu ya untuk meminta apapun. Nah, jadi putra dan putrinya ini mereka berpikir, oh mungkin hari ini bisa-bisa kami yang didanain gitu ya. Makanya mereka ketakutan, mereka pun bersembunyi gitu. Cuman ketika diminta, kemudian Bodhisatta pun mencari putra-putrinya, dan ketika menemukan, Bodhisatta jelaskan gitu ya kepada putra-putrinya, tolong ikuti yang apa yang beliau tekadkan gitu, karena ini untuk memenuhi paraminya. Dan jadi istilahnya saya udah bilang Bodhisatta bernegosiasi lah ya. Negosiasi sama Yeah. Many people don't know this negotiate session. Negotiation with the children. Yeah, Bodhisatta and children they negotiate. Negotiate first. After that, son and daughter also agree. So not by force, no, negotiate first. Many people don't understand this. So they are negotiate first. The name of the girl, the boy. Jali and Ganajina. And then make play, At the time, negotiate time, although their Tia coming up. The son and daughter Tia are reached, touching to the Buddha Kaki. Like that. Bodhisatta Kaki. They also bow down the father. They also Tia coming up. So Bodhisatta explain, no, this Dhanapami is enough for all living beings. No, Lokatachariya, like that. Please help my parami, son and daughter, like that. So he requests to the son and daughter. Finally, son and daughter also agree with the Tia coming up. Yeah. This negotiation session, many people don't know. No, Buddha are not the tourist, not tourist, tourist. Yeah. Selling for the parami. No, not tourist. Jadi Bodhisatta bernegosiasi ya. Bodhisatta meminta kepada anaknya kepada putra-putrinya gitu ya. Tolong pahami gitu ya, bahwa ini untuk memenuhi parami. Parami ini bukan untuk saya saja gitu, tapi melainkan untuk semua makhluk ya. Jadi di sini kata-katanya adalah lokatacariya ya. Jadi tanggung jawab terhadap semua sedunia gitu lah ya. Nah jadi sebenarnya putra-putrinya juga kan dari berbagai kehidupan lampau sudah bersama ya, sudah sering bersama dengan Bodhisatta kita. Makanya sebenarnya mereka juga bisa paham bahwa Bodhisatta kita perlu memenuhi paraminya. Cuman walaupun demikian, ketika mereka setuju pun, mereka itu nggak bisa menahan air matanya, mereka menangis gitu ya. Menangis sampai tetesan air matanya itu kena ke kakinya Bodhisatta gitu ya. Dan juga mereka pun bersujud kepada Bodhisatta sebelum didanakan. Jadi yang saya jelaskan di sini adalah banyak orang yang nggak paham bahwa Bodhisatta itu bukan memaksa anaknya untuk didanain gitu ya, bukan supaya demi parami dia sendiri kemudian anaknya dikorbankan, bukan demikian. Tapi Bodhisatta itu sudah membicarakan kepada anaknya dan anaknya juga setuju gitu. Jadi
bodhisatta kita bukan teroris. So therefore we should understand like that, no? So son and daughter already agree, no? So at that time they agree to, bodhisatta offer to them, to the receiver like that, no? Understand my meaning? Yeah, negotiate. Yeah. Nah, jadi kayak gitu ya. Harus dipahami bahwa bodhisatta sudah meminta baik-baik kepada putra-putrinya dan putra-putrinya sendiri yang sudah sepakat gitu. So that time is last parami, no? Therefore, so their mind are very highest at the time, very superior at the time, no? Son and daughter mind also very superior. Bodhisatta mind also very superior at the time, no? We are not compared with them like that. So because many people may understand this point like that. The ability of the mind at the time, yeah, mind power, no? Batin bodhisatta kita dan juga batin dari putra-putrinya pada saat itu telah mencapai tingkatan yang sangat superior, ya sangat luar biasa. Tidak, kita batin yang kita kembangkan itu belum ada apa-apanya dibandingkan batin mereka pada saat itu. So everybody one life, one time die lah. So die are not straight. Born and die, right? So everybody maybe die one day, no? But many people, no, their name are disappear. No, after pass away, a few people their name only remain like that. So name is more important, no? So all bodhisatta and bodhisatta son, daughter, after they pass away, their name are remain. Understand my meaning? Name is more important. A hero, Indonesia hero who? Yeah, every city have their hero, right? Even though they pass away, their name are remain like that. And many people are calling his name like that. So the name are important. So if you are pass away, your name may be remain. Try like that. Jadi sebenarnya kan kalau yang namanya hidup dan mati itu sudah wajar kan. Satu kehidupan pasti diakhiri satu kematian. Jadi nggak ada yang heran. Cuman biasanya kebanyakan orang setelah meninggal kemudian nggak meninggalkan apa-apa. Nah, jadi hanya beberapa orang di dunia yang setelah meninggal namanya itu masih tertinggal. Ya. Jadi orangnya sudah tiada pun tapi namanya masih dikenal. Nah, seperti bodhisatta dan bodhisatta dan putra putrinya ya, itu walaupun mereka sudah sekian lama gitu ya, tetapi kita saat ini juga masih mengenang nama mereka, ya kan? Jadi sebenarnya daripada kehidupan itu sendiri, nama itu lebih penting gitu. Makanya saya coba bilang ke kita ya, kita coba untuk gimana biar bisa setelah meninggal namanya masih dikenang. So son and daughter also they understand this situation like that. So one day they were dying, no? So everybody were dying one day, right? They also were dying, they know, no? But after fulfilling the bodhisattva parami, dying is a more beneficial like that. They know, therefore they also agree. No? Jadi putra-putrinya juga sudah paham bahwa pada suatu saat kita akan mengalami kematian gitu. Tapi daripada kematian yang biasa-biasa saja, alangkah lebih baik bahwa kematian mereka bisa membawa pada pemenuhan parami dari bodhisatta yang bisa membuat beliau menjadi seorang sama-sama Buddha ya, yang menguntungkan satu dunia. Jadi pemikiran seperti ini sudah ada di benaknya putra dan putri bodhisatta. So in this case, receiver also really need
this Dhanavatu. Therefore, he requests. No? But sometimes, no, receiver doesn't need this such kind of vatu. At that time, although the donor offer, no, no, this also sometimes we call Dana Parami. So like Mitya Buddha, our Mila for one like he offered his head. No, So that is it. no, Jump into the fire. no. One Jitiya, no, he burned his head like he like the candle like that. So no, hit head like the candle. After that he died lah. He died lah, no. Of us. Now one like also he cut at his head and he offer like that. At that time, Lucy was how you use your head. Very the reposit that you have. But this also called Dhanapami like that. Yeah, this also sometimes very difficult to understand. More complicated. They cut their head and offer to the Jitiya like that. Dhanapami lah. Dhanapami like that they say. Yeah lah, receiver no need lah. Receiver no need. Receiver no need, but he offer lah like that. Sometimes very complicated like that. Receiver also doesn't need, but he offer. At the times they say receiver need or no need, his offering are important like that. At the time, this is also called Dana Parami. Eh? Relinquish mind. Yeah, do care like that. Yeah, like that. Some bodhisattva practice are sometimes very difficult to understand. Therefore. So in our power plant in Thailand, one bhikkhu, my friend, he burned his body and then he puja to Jitiya. No, 20 years ago lah. In our power branch, one the Jitiya platform, nobody know at the midnight. He go the platform of Jitiya. No, so he wet there with the wine, gasoline. After the burn the whole body and puja to Jitiya like that, like candle. Also, past life they also do this. Maybe I don't know. Yeah, our friend lah. We with our friend, lah. We meditate together in Morning Park. Yes, together. We meditate together. It's also a different teacher, right? Yeah. He duty in the web house at the time. After that, come back the web house. He stayed at Yangon Thani power branch. At the time, he are not the teacher at the time. Just stayed. And then he offered his body to the Jitiya. Like at the time, many people shocked. No, eh? There lah. The whole body burn lah. They call the offering the Jitiya like that. Different mind. Eh? Different mind. The mind is for offering. Offering mind, yeah. Ending. Yeah. Don't know where's the next life, right? Some people are like that. We not understand their mind like that. We are not there, right, to do like that. Super bhikkhu also. Eh? A super bhikkhu. Because repulsive to Yeah. the body, then 500 it's just of them, right? become deva. 500. Oh yeah, sometimes like that. They ask people to kill. Yeah. Okay, translate first. Okay, translate first. Jadi kadang-kala jadi kadang-kala dananya bodhisatta itu kita nggak bisa pikirkan gitu ya.
ada kadang-kala kita berdana kan biasanya kita berdana kalau orang lagi butuh gitu kan. Sama seperti kisahnya Wesantara juga saat itu Brahmana yang meminta benar-benar butuh anaknya gitu. Makanya pas dikasih juga itu memang karena dibutuhkan. Hmm. Jadi kadangkala orang nggak butuh, tapi kita berdana. Itu juga bisa disebut sebagai dana parami. Seperti ceritanya Bodhisatta calon Bodhisatta Maitreya ya. Jadi dikatakan bahwa calon Bodhisatta Maitreya itu dia bahkan memenggal kepalanya sendiri untuk dijadikan dana. Jadi dia berdana kepalanya sendiri. Itu kan kayak apa ya? Penerimanya juga kepala orang tiba-tiba bergulir ke tangannya gitu kan jijik banget. Tapi buat apa gitu? Dia juga nggak butuh kepalanya kan. Cuman ya itu termasuk berdana gitu karena pada saat melakukan itu niatannya adalah untuk memberi gitu kan. Jadi inilah yang disebut sebagai Mahaparicaga ya, kedermawanan yang agung. Kadang ada juga yang demi puja ke satu cetia, dia membakar kepalanya gitu, membakar rambutnya, ya, kemudian berlari mengelilingi cetia seperti satu lilin, gitu. Satu lilin berjalan, ya, sampai akhirnya mati. Ya, tapi itu juga termasuk dana, gitu ya. Kadang yang kayak gini tuh kita nganggapnya kayak gak logis kan. Di PAU Branch di apa salah satu cabang PAU juga ada kejadiannya beberapa tahun yang lalu, berapa 20 tahun yang lalu ya, ada biku yang dia untuk puja ke satu cetia dia basahi satu tubuhnya pas tengah malam gitu, dia pergi ke apa pelataran cetia, kemudian dia basahi tubuhnya dengan minyak ya, lalu dinyalakan dan seluruh tubuhnya terbakar sambil dia puja ke cetia tersebut gitu seperti lilin. Nah, jadi bikunya pun meninggal gitu ya. Kemudian pas ditemukan itu kejadiannya ya sangat shock lah ya, mengejutkan seperti itu ya. Jadi hal-hal seperti ini tuh kita nggak bisa kepikiran ya. Cuman mau dibilang bunuh diri juga enggak gitu karena niatnya bukan untuk mengakhiri hidup. Nah, jadi ada cerita di mana biku ketika mereka berlatih asuba gitu kemudian karena sangat jijik dengan tubuhnya mereka pun mengakhiri hidupnya sendiri tapi dengan fokus objeknya ke asuba gitu dan mereka terlahir sebagai dewa. So anyway, Buddha know the wife and son daughter parami. Therefore, Buddha also visit the Yasodhaya rule like that. Jadi Buddha juga tahu parami dari anak dan istrinya ya. Jadi makanya Buddha pun datang ke kamarnya Putri Yasodhara. When Buddha visit the Yasodhaya rule, at the time Buddha also called the father also. No, this is very important, no? Had to call the father, otherwise many people criticize. When Buddha visit the Yasodhaya rule like that. Father is more important. Jadi Buddha pun datang ke kamarnya Putri Yasodhara, tapi Buddha sudah mengajak Raja Sudodana ya untuk ikut ya. Jadi ini penting kata Sedo untuk mengajak ayahnya masuk ke kamarnya Putri Yasodhara. Kalau enggak nanti orang mungkin berpikiran nih kenapa Buddha datang ke kamarnya mantan istrinya gitu kan. Nah, jadi kalau ada Raja Sudodana nggak apa-apa. At that time, Yahula is already 7 years old. So, Visandra Jataka, last parami, at that time, son and daughter they are quite grown. They understand everything at that time. No? Everything they understand at that age. No? So, they are purposely, they also agree. No, this is very important, no? Jadi di saat ini
Pangeran Rahula sudah mencapai usia 7 tahun. Hmm. Nah, pada saat di masa Buddha Bodhisattva Wesantara, saat itu juga putra-putri dan istrinya mereka sudah paham kebanyakan hal tentang pengumpulan parami ini. Jadi mereka juga sudah setuju gitu. Nah, ini penting. Okay, next question. Where is the source? Just now Sayadaw say about the Maitreya Mila for the parami. cut the Had the cut and offer. this source we can find it. Source. Source and Yeah, Jody will find. Yeah, okay. Many of the story like that, and also one like to become like this, right? You offer Media, yeah, media. Yeah. Oh, it's you offer Solar friend. Yana needs solar friends. Yeah. Why this event solar friends? Yeah. Jadi tadi Sister Yana minta referensi ya di mana cerita tentang apa Bodhisatta itu calon Bodhisatta Maitreya. Jadi tadi saya sempat bilang ke saya mungkin ini dari artikel Thailand. Dan saya pernah baca juga. Therefore, Media Buddha time, no night. No night. Light appear, so no need electricity at that time. No. Yeah, Media Buddha time also like that. Media Buddha time also like that. Yes. Yeah, no need electricity. No night. 34 hours are blind. No. Because they are their parami. So Media Buddha are very the special feature. So therefore many people want to meet the Media Buddha. Many say also want to meet. Yeah. So they are play to become the Rukkadeva, waiting the Media Buddha like that. They have plan. They have plan, future plan to meet the Media Buddha. Yeah, they want to do the appointment with the appointment. Who will get the appointment with the Media Buddha? Jadi Media. Ya, jadi Buddha Maitreya ya itu makanya punya parami yang besar juga. Bahkan nanti ketika zamannya Buddha Maitreya itu tidak ada malam hari lagi. Jadi setiap hari itu selalu terang gitu ya, nggak perlu bayar listrik atau segala. Jadi sama seperti Buddha Manggala juga itu sinarnya selalu 24 jam tuh keluar terus dari tubuhnya. Ya, sedunia semuanya terang benderang, nggak ada malam. Makanya karena Buddha itu kan punya fitur spesifik gitu kan yang seperti Buddha Maitreya, makanya banyak orang yang pengen ketemu dengan Buddha Maitreya gitu. Beberapa sayadaw juga mereka sudah merencanakan untuk bertemu dengan Buddha Maitreya ya. Mereka berniat untuk menjadi dewa pohon gitu sambil menunggu kedatangan Buddha Maitreya. But this is dangerous, like not allow other people to. Allow lah. Some say now you can look at it. But plan to become. Yeah lah. Possible. Yeah. Some say purposely they reach to the Rukadeva. Yeah. Many say
And then especially Buddha Deva in India, Mm. Buddha, Buddha Deva means So our lifespan is like my letter like that. Our lifespan of 100 years, right? And then Gautama Buddha, the Buddha cruise reached to here now. Gautama Buddha dispensation cruise, no, reached to the here, but only half only, no. But you can be boarding to this cruise also possible nowadays. No need to wait another cruise to go to the Nirvana, right? But some people they think nowadays, no, Gautama Buddha Sasana only half only. At that time cannot get first class. Only the ordinary class only can get. So they don't want to board into this cruise. No, they also waiting another Mila for Media Buddha cruise. More bigger and slowly will come like that. No, slowly will come. They are waiting from here. No, and then they can get the first class. The idea like that. Understand? So which cruise you want to wait? You want to wait. Now also possible to no to boarding. So Gautama Buddha dispensation also waiting now. No, possible now. Now find a call. Find a call. No. Really on the sea, Master. Eh? Really on the sea. No. At the harbor. At the harbor. Not yet depart. Not yet depart. This is a boarding time now. Boarding time. But yeah, already moving like that. But cannot get first class. Cannot get business class also cannot get. Only discount class only. Economy. Economy also a standard economy and discount economy. Yeah, two classes. You know? Yeah. Standard, basic, economy also 3 level. No? No, uh, fresh, fresh, now standard, basic, and discount for 4 classes economy also. Economy class. According to aeroplane, they are economy also they divided into 4 classes. Yeah, different fee. The discount is the lowest. Low price, no, low cost. So discount economy. Yeah, this meaning. Yeah, discount. Even boarding time, some people are already rich, Yeah. Boarding time, sometimes go-show. You know go-show? Go-show, you know? Go-show ticket, they have not yet buy the ticket. No, they are waiting. Some passenger not can, they can go. They call go-show. Yeah. Go-show means some passenger are not, they are late, right? At that time, airline they allow some the new passenger. This is called go-show. Yeah. Go-show. Yes, some aeroplane are full, right? All are seat are full, but have to wait. Some passenger are they are not come in time. At that time he can get the seat like that. They call go-show. Okay.
Ya, jadi kalau mau dibandingkan ya, kan sekarang itu 2500-an tahun setelah Buddha Gautama kan, ajaran Buddha Gautama. Nah, jadi istilahnya kalau apa kayak di pelabuhan gitu kan kita selalu menunggu kapal gitu kan, nunggu kapal, kemudian kalau kapal yang udah pergi kita harus tunggu kapal berikutnya. Jadi sebenarnya sekarang kapalnya Buddha Gautama itu masih di pelabuhan, cuman udah hampir berangkat gitu. Jadi udah setengah setengah persiapan untuk berangkat ya. Jadi udah final call kata saya tuh. Jadi sebenarnya kalau kita masih mau naik ke kapal Anako. pesirnya Buddha Gautama ini masih sempat gitu. Ya, cuman beberapa orang mereka nggak pengen naik lagi karena mereka pikir, oh berarti di dalam udah penuh gitu kan, nggak bisa dapat kelas VVIP lagi, cuman bisa dapat kelas ekonomi menengah ke bawah lah kan. Jadi jadi dan juga kadangkala apa bisa dapat tiket itu dari apa tiket beli di tempat ya. Hah? Ya, tiket beli di tempat gitu. Jadi ada penumpang belum datang, kemudian tiketnya dijual bisa dibeli sama yang udah sampai gitu. Beberapa orang kan mereka nggak pengen naik ke kapal jadi penumpang biasa-biasa aja. Nah, makanya mereka mau nunggu kapal pesir yang berikutnya yaitu kapalnya Buddha Maitreya. Nanti di sana baru bisa dapat apa kelas yang eksekutif dan sebagainya. Okay, now already 8:30. Tomorrow continue. One question. Okay, one more. Huh? One more. Only one question finish. Okay, so continue lah. Because already 8:30, so can ask question. Yeah. So 3 more questions. Okay, can continue. Yeah. Today special day, right? So What did we say? My one is short. At some of the sutta they end with like satamam, nawamam. What is that, Sada? Satamam, nawamam. Yeah. India is nawamam. Yeah. 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 So, for example, like Achintya Sutta, okay, the very end words is Nawamam. What does that mean? Some of them is Satamam. No, Achintya is Satamam. Achintya is Satamam. Aschindeya Sutta. The very end, they were said had Satamam, sometimes got Nawamam. Yeah. Pali lah. Okay, Yes, Bali. please spell in your Pali. so like in the end of sutta, in the end of this Achintya Sutta, there's a Wigata Sabagi Asati Satamang. So Please show me your phone. No need. Can see the Achintya Sutta, uh, the number 7 next okay, to it. So okay. the end is a Satama. Oh, 7 Sutta lah. Sata is number 7. 7. Number 7 Sutta.
The next is Athamang. Atama is the number 8 sutta. Oh, The 7 and 8 is mean by what? Yeah. they counting the sutta number. Number 7. Number 8, 7, 8. Like, Why there's some sutta like Aditha Suttam Aditha Suttam, some of them so same name as Aditha Suttam, but then Navamam, Satamam, something like that. So is that means that the Aditha Suttam got 7 or 9? No. No. Oh, okay. Is that category? Okay. Thank you, Sadhu. The second question. The second question is Sadhu said regarding when we want. You already translate? Ini tadi pertanyaannya kayak beberapa sutta itu diakhiri dengan sebutan nomor gitu ya di ujungnya, kayak Acintaya Sutta itu di akhirnya ada tulisan Satamang. Kemudian sutta yang berikutnya yang ke-8 itu ada tulisannya Athamang gitu ya. Nah, jadi sebenarnya tulisan itu apa? Jadi tulisan itu adalah nomor dari sutanya. Seperti di Acintaya Sutta ini adalah sutta ke-7 dari grupnya Apanakawaga ya. Dan ya, karena itu sutta yang ke-7, maka diakhiri dengan kata Satamang, yaitu ke-7. Kemudian yang selanjutnya Dakina Sutta itu ujungnya adalah ke-8 gitu ya. Setelah 7 kan 8. Boleh bulat aja. Karena Stephen. Mana boleh. Yeah, already. Okay, next question. Madam Sadhu. So the second question is Sadhu said that when we are about to die, our body will be very painful. So our heart shouldn't be painful. Mind should not be Sorry, painful. mind shouldn't be painful, not heart. Sorry. Painful aja lah tiga. Tinggal tiga. Jadi tinggal lagi. Okay, So next question. What should we think by that time? So if the mind, we want to set the mind not painful, anicca, dukkha, anatta. Body near that time, body mostly are painful lah. Yes. But mind should not be suffering. Yes. So how can we help the mind not to suffering? Mind should not be domanassa. This meaning. Oh, okay. Domanassa feeling. Oh, so have the Domanassa is that dosa mind. dosa mind. Yes. Yeah, this yes. meaning. Even though body is suffering, mind should not be suffering. Oh. You're happy, but You can't get someone to suffer. you're not happy to die when you back out. Sorry. Sukha. Jadi tadi pertanyaannya kemarin kan dibilang bahwa menjelang kematian biasanya jasmani itu sakit ya, tubuh itu sakit, menyedihkan, menderita ya. Tapi kata Sedo sebaiknya walaupun tubuhnya menderita, pikirannya jangan. Jadi apa yang dimaksud di sini? Sedo bilang pikiran yang menderita ini maksudnya adalah pikiran yang dipenuhi dengan dosa mula, pikiran yang marah gitu ya. Maka coba walaupun menjelang kematian biasanya akan disertai perasaan-perasaan tidak menyenangkan kan. Tapi walaupun menghadapi perasaan tidak menyenangkan tadi, coba supaya pikirannya jangan ikut tidak senang. How? Some people near that time they also have that angry. Sometimes they angry their body also. They are very pain, right? At that time their mind are angry to other, angry to his body. No, sometimes he also score to other. No, score to other. Like some people score to Sayadaw, right? Like that. You never see some people score to Sayadaw also.
Some people have angry, they score to other. They're not afraid score to shadow also. Okay, another question. Last question. Translate first. Translate. Karena beberapa orang itu menjelang kematian, mereka disertai berbagai kemarahan karena menderita sakit seperti itu kan. Mereka kadang bahkan benci sama di tubuhnya sendiri ya, karena banyak sakit-sakitnya. Bahkan kadang ada yang marah-marah, siapapun yang lewat dimarahin gitu ya. Bahkan orang juga bisa marahin saya dong gitu. Saya dong juga bisa dimarahin. Wandami Sada, good evening. I want to ask about the meditation, about meditation. So in the meditation time, if no mind process or mental process, so what citta, citasika, and karma are appear? What citta, citasika, and karma are appear at the time? So at that time, my process, no? No mind process. My process, meta process. Yeah. So the meta process, between the meta process, Bhumika also has. Bhumika mind also. Bhumika mind is like sleeping mind. Sleeping time also Bhumika mind arise. Oh. At that time, this Bhumika mind don't know the present object. So by meta process, they know that sometimes present object also they know. No? So meditation time, not yet reach the jhana. No? At the time, this called Kamavachara meta process like that. No? At the time, no, between two meta process, they are Bhumika always like that. No? Because jhana is a sometimes no need Bhumika. Jhana mind is a continuously can arise jhana javana. No? So meditation is a sometimes no like Kamavachara no meta process like that. No? So there are six kind of meta process. Sometimes Indo, Chakudara Viti, Sotadara Viti, Kana, Jiva, Kaya, Manodara Viti. Yeah, at the time, sometimes some people know the body pay also body. Body pay this no Kaya Dara Viti. No? At that time, this body consciousness, sometimes suffering also possible during meditation time. No, possible. Sometimes sukha, happiness also possible. Kayika sukha. Kayika dukkha also possible. Kayika sukha also possible. No, no. So therefore, no, have to be decided the nama kamathana time. No, which mind thought process arising at that time. So at that time, vipassana state. No, before vipassana nama rupa prachina time have to discern this meta thought process. At that time, you understand more. No, how many meta thought process arise? No. If in a jhana, Jhana also one kind of meta process, but jhana javana can be continuous successfully with a bhumika mind. These are very special. So therefore, jhana mind state are different with the kamavachara javana. So at the time, yogi also feel very different like that. Okay. Jadi tadi pertanyaannya terkait meditasi, kadangkala di meditasi itu seolah-olah tidak ada proses berpikir gitu ya. Nah, pertanyaannya ketika tidak ada proses berpikir ini, ya kesadaran, faktor mental dan karma apa saja yang muncul gitu. Jadi saya mau menjelaskan ya, sebenarnya di sana ada proses berpikir ya, proses kognitif lah kita bilang, bukan proses berpikir ya. Di proses kognitif itu ada kadangkala batin itu ada di dalam tahapan proses kognitif, kadangkala batin itu di tahapan bawangga, yaitu di luar dari proses kognitif ya. Di luar dari proses kognitif itu umumnya adalah bawangga. Bukan cuma. Nah, jadi
Ketika di Bawangga itu kita biasanya tidak tahu apa-apa seperti jatuh terlelap dan seperti pingsan juga gitu ya, itu tidak tahu apa-apa itu, atau tidur tanpa mimpi. Nah jadi di luar dari itu proses kognitif bisa muncul melalui 6 pintu, ya, pintu mata, telinga, hidung, lidah, mulut, tubuh, dan melalui pintu batin. Nah jadi uh, kalau secara jenisnya ini bisa, proses kognitif itu bisa dibagi dua umumnya, yaitu uh, proses kognitif biasa dan proses kognitif yang tercerap gitu ya. Mungkin lebih lebih cocoknya berdasarkan bumi, berdasarkan alamnya. Nah, proses kognitif itu bisa dibagi menjadi 4. Nah, salah satunya yang disebutkan tadi adalah proses kognitif yang lingkup indrawi, kama wacara, dan proses kognitif yang di tahapan jana, yaitu rupa wacara, lingkup materi halus, dan sebagainya sebenarnya. Jadi ketika sehari-hari ya melalui mata dan sebagainya yang muncul pintu kognitifnya itu umumnya adalah menangkap objek yang sehari-hari, menangkap objek yang saat ini gitu. Jadi bentuk saat ini dan sebagainya, dan itu adalah jenis yang kama wacara, ya, proses kognitif yang lingkup indrawi. Ketika meditasi, proses kognitif yang indrawi ini juga biasanya bisa muncul. Makanya kadang-kala kalau misalkan objek yang tidak menyenangkan muncul dari pintu tubuh misalkan. Kemudian yang dirasakan itu kan perasaan yang sakit ya. Perasaan sakit itu bisa dirasakan dari pintu tubuh, kemudian muncul kesadaran tubuh yang tidak menyenangkan, yang disertai perasaan yang menyakitkan. Nah, makanya ketika meditasi kadang seseorang bisa merasa sakit ya, dan sebagainya. Itu karena masih proses kognitif yang lingkup indrawi, pintu tubuh. Nah, ketika dia mencapai jana gitu ya. Saat mencapai jana itu sebenarnya juga proses kognitif, tapi proses kognitif yang tercerap biasanya. Proses kognitif tercerap ini berbeda dengan yang kama wacara. Karena yang kalau tercerap biasanya di kama jawana, sorry, di kama wacara itu proses kognitif itu kan selalu ada umumnya 7 jawana, 7 momen jawana kan untuk memproses segala segala objek yang ada, satu persatu gitu. Tapi ya setelah 7 jawana itu bisa jadi dia balik lagi ke bawangga, baru balik ke proses kognitif selanjutnya kan gitu ya. Tapi kalau di proses jana, jawananya itu bisa tak terhingga, bisa bisa sampai sangat panjang, miliaran, triliunan ya. Jadi ketika seseorang masuk ke dalam tahapan jana, maka proses kognitifnya itu beralih dari lingkup indrawi ke lingkup materi halus ataupun non materi gitu. Nah, di tahapan peralihan itu jawananya juga berubah menjadi jawana yang lingkup materi halus, ya rupa wacara gitu ya. Dan itu bisa berlangsung sangat panjang. Selama dia masih jawana seperti itu, maka proses kognitif lain tidak bisa muncul. Nah, artinya dia tidak bisa merasakan yang sensasi tubuh, suara gitu ya. Nah, dan juga dia tidak jatuh ke dalam tahapan bawangga gitu. Sampai dia keluar dari jana. Artinya kalau dia jatuh ke bawangga, maka dia sudah keluar dari jana sebenarnya besar itu. Nah, ini bedanya. Makanya ketika seorang mencapai jana, biasanya dia akan merasakan perasaan yang berbeda dengan ketika sehari-hari. Ya, karena tingkatan kesadarannya itu adalah tingkatan yang rupa wacara, arupa wacara. Nah, beda dengan sehari. Dan juga dalam jana biasanya dia tidak bisa tahu sensasi yang lain. Okay, today is a special Fumu Day, so especially for the son and daughter and wife of the Bodhisattva. So we also yeah, we also admire their lives, no? And also we also gratitude to all the son, daughter, and wife to fulfill our Bodhisattva parami. Idame punya asawa kaya wa hotu. Idame punya nivanas pacayo hotu. Mama punya va
Sava Satana Vadi Tesa Vemesa Punyava Lavandu Sadu Sadu Sadu. Hari ini adalah memperingati bulan purnama yang spesial di mana kita memperingati cerita yang tadi. Maka dari itu kita juga harus mencoba untuk mengapresiasi ya, terutama kepada istri dan anak-anak dari Bodhisatta gitu ya. Kita harus merenungkan betapa besar sebenarnya jasa mereka gitu ya, dan kepada semua istri dan anak-anak Bodhisatta yang ada gitu. Okay.